समस्त को नमस्कार मु विनी स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रे नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग वीडियो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भले थे मु भी बहुत भल अच्छी ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था। तो सांग मैंने आज कौन कौन सब घटुची आपण मैंने ये वीडियो देखिपारे आम लाइफ रे हठात हठात केमती सब समस्या आसे आम जहाँ किसी प्लानिंग करूँ आगू को जो जिनस करने हठात से सब केमती फसर फाटी जाए। तो सेटा मो सहित घटी आज मुझे आपण मान सहित सेयार करुच्ची। तो एबे मु आम बाड़ी किसी शाग तोलुची कौन पे माने भजा हेल्ले मत एक्चुअली शागटा बहुत टेस्ट लगे। तो शाग भजा हेल्ले खाई था किंतु सब किछि उल्टो पाल्ट हो जाइए। तो एबे शाग धरिकी मुझे आसली घी भात टे मत माने अरुआ हो उषुना हो जदि गुआ घी टे पड़गला भात रे ओह मोर मैंने पूरा अमृत भात रे घी भात रे आलू सीझा टी हो कि आलू चुन चुनी भजा हे टे आ बाड़ी आमर होता आज भेंडी। तो भेंडी सीझे कंचा लंका बाड़ी बाकी आलू सीझा घी भात वर्षा पाग को पूरा जमीगला आमर शहे शहे आटा टे डाइजेसन है घी भात टे जीर्ण हजम है लेट हुए। तो खाई पी सारी मुझे रेस्ट निकली मोर संध्या फंध्या दे कम सारिक देखली आम क्यूट ये शो पड़ी संध्या है कि तार सी शोनी सी गाड़ी साउंड शुणिया माने दिन दिन उठिकी आसो। तो आज मुझे कहीदी बाहर गुपचुप नहीं आसापी ना जलखिया कण आने जेहेतु आज मुझे बाहर खाଇବା खाईपरि आउ सोमवार मंगलवार दे दिन खाइबिनी कि संडे खाइबी से लगी देखा गुपचुप आई आज गुपचुपटा खिया हम। तो फाइनाली लास्ट देखा दिकोड़ीटा गुपचुपटा बाढ़ी दूसरी न स्माइल भल लगे कोड़ी कर खाईद पचर गाधेब आउ मुझे पर्यटन अपेक्षा कर ना कंचा लंका खटा पड़ी भासीगला ऐसे पका खाऊन मु अल्प देवी तू मिछ कहीं कह जलखिया 20 टଙ୍କା न लाइलनी तेमे तो खा बंद थला गुल्लू भाई दुकान नथला कि जलखिया बंद थला गुल्लू दुकान आ देखो आइल आउट के आन देथा खाई और तो भात खाई बजा 8 बजे तो आसी बंद थला दुकान मंगल बरा देव तमे गुपचुप नै जे तांग भेणे पे केहन जाने सेपड़ू जीवन भल लगी मो दीटा खाइबे दीटा तुम खाई दियो ये पानी को पत्र ये पुदीना पत्र पानी दौन मन निजे डाणी भलिया भल टेस्ट लगे खाऊनु एथर को आनिक आसबि काली पहर दिन 2 दिन खाइबिनी प्याज रसुन मैं खाइबिनी बाकी तुम खाई खाई दन खाई नहीं 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 आउट खाई खाली खटा पानी पियोनी पेट दर्द हम खाई दे समझ पारबनी हां कोन नहीं एटा खाई नहीं नहीं मु हाथ करनी खाई दे मो खाइबनी खाऊनु हे गला खा छाड़ी के जिम कह देली शुक्र खा हाँ तू तो खा मैं खाऊ तू खाएगा आ खाइबिनी मुझे आइला काम तो ନାଇଁ ରାଗ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଆମେ ଆଳୁ ପ୍ରବଳ ରାଗ।
ଖାଉନୁ ପେଟ ପୋଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମାଇକି ପଚାରୁଛୁ ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନୋଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋ କରିବ ମୋତେ କାହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ ଯେ ତେମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଗରେ ଥିବ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲୋଡ଼ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତ। ଆଉ ଖା ଲଙ୍କା ଚକଟୁନୁ ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଚକଡ଼ା ଆଉ ଚୋବେଇ ଖା ସବୁ ଚକଡ଼ନି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତୁ ଆସିକି ଏଇଥିରେ ଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ପଛରେ ଖାଇବନି ଏଇଥିରେ ଖା ଗାଡ଼ିଟା ଆସିକି ତମେ ଖାଇସାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇ ସାରେନୁ ଆସିକି କାହିଁ କରେ ମୁଁ ନା କହୁଁ କହିଲି ତୁ କହୁ ନାହିଁ ଆଜି 11:30 12ଟା ହବ ଡାକିବାକୁ ହଉନି ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଏଠି ଇଏ କି ଦୋଷ ତମର ସଦାବେଳେ ତୁ ଆସିଲୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେ ଖାଇବା ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ଗୋଟେ ଯାହାର ଖାଇବ ତାରି ଟାଙ୍କିରେ ହାଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏମାନେ ମୋରି ହିଁ କ୍ଷତି କରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କାର ବାଲି ଆଣିକି ସେଠି ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଗଦା ହେଇଥିଲା ସେ କୁକୁରମାନେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଲେଇକି ମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି କ'ଣ କରିବି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କଲେ କରନ୍ତୁ ପଛେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ତ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ମଲା ଯାଏଁ ମୋର ରହିବ। ଚଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଲେଇ ହୁଅନ୍ତୁ କୁକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓହ ବାପ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ସରିଯାଇଛି କାଲିଠୁ ରାତିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ସିଝା ରଖିଦେଇଥିଲି ବାକି ସେ ଟମାଟୋ ଦଳା କହିଲେ ସେ ଆଉ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼େ ସକାଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଆଉ ସକାଳେ ସେ ତ ଉଠିବେ କହିଦେଲେ ସିନା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ 8ଟା 9ଟା ଆଉ ସେ ଯିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେଇପାରିଲାନି ବାଧ୍ୟକି ଆଜି ପୁଣି ମୋର ସେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ତାକୁ ଚକଡ଼ା ଦଳାଦଳି ପାଗ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ତ ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଏବେ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଖରାବେଳ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ତୋଳିଥିଲି ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ବି କିଛି ଭିଜେଇଥିଲି ତ ସବୁ ସେ ସେମିତି ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ବସିଛି ଯେଉଁଠି ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଥିଲି ପଖାଳ ଦେଖାଯାଉ ରାତିକି ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ।